आज इ मन गुटे पत्नी ने दिन कटामी बोल कर समस्ते चिंता करसे किंतु है मन एंता माने खेली मेली लगासी जे आरु भी झुकड़ी मेन को बा माँ मेन को देखबा के ताके इच्छा करसी है मनर आधार लगे लेकिन साधु संत मैंने कहूचन जे मन के मोरा शरीर के नहीं मोरा ये मन जब तक आमर नहीं मोरे तब तक आमु कौन सी काम कर नहीं पारू मन हेला काल चक्र मार गर्भु जेते बेले तुई लाम्बू से काल चक्र तके घेरी कर रखबा आमु चिंता करसु जे आमर समय आसुचे किंतु से नहीं रखाए घड़ी जेनता चलुचे हेंता मानुष के चले नौची दिन बा दिन मानुष मेन को बूढ़ कर दौची आज आमु बुढ़ा मास गुटे के देखी करी बहुत खुश बहुत हसुथिसु आमु किए करोथिसी एटा मन करोथिसी तो है मन के मराबा के कहूचे साधु संत मैंने शास्त्र विभाग मैंने शास्त्र वेद मैंने है मन के आमु जितिया मरे पारमा तबे आमु जिनी पारमा है मन जेबे मरबा जानी जब जे है दिन सद्गुरु उदय हेबा गुरु एने नहीं लिखबार न भणे गुरु गोवर्धन सदगुरु पादे नमस्तुति मन के मराल है सद्गुरु के पाएबू सद्गुरु के नमस्तुति करि पारबू तो एक नंबर कथा होचे हेटा जे आत्मार अधीने मन अच्छे आमु नहीं आत्मार अधीने मन अच्छे बोली आमु चिंता करूचु किंतु मनर अधीने आत्मा के रखबार जोगुरु आज आमु ई संसार बुड़ी करूचु मनर अधीने आत्मा के रखबार कारणे आमु संसार बुड़ी करूचु आत्मार अधीने जदि मन थिता आज घोड़ा के लगाम जदि कसकी कर जदि से घोड़ा धरी जदि नहीं रखाए तो घोड़ा तो तार मते चलबा ना तो है कारण आमु मन के आकट कर रखबा लगे मन के आकट कर रखमा तो आमार अधीने मन चलबा आत्मार अधीने जेते बेले चलबा ईश्वर कर्म करबा की चिंता करबा और कहू जे सद्गुरु जे आत्मा के जे जिनी पारबा है मोके दर्शन पाएबा आज जेन वीडियोटा बना जाऊँगी अपन मन के देखबा सुनबा के आज वीडियो ने मूल उद्देश्यटा थिला मन निर्मल जार देही ऊर्ध्व गंगा जल सही सेतिर विषय नहीं कर आज वीडियो ने बहुत प्रकार कहीगली अपन मैंने समस्ते सुनली मन निर्मल जार देही ऊर्ध्व गंगा जल सही कहीगले मन जदि निर्मल करी परा जाए तेतिया हले आत्मा भक्तिर रास्ताटा दिसबा आरु जदि आमर भक्त भाई मनकर किछु जदि कहबार अछि तो कहबी आज आम दीपक आज्ञा जेनटा कहले बा आम दादा जेनटा कही गले तो बहुत बहुत भाले लगला और कथाटा सबू हेटाई लगे जे आज मन के जदि आमे मनर भावटा के कही गले और मन तो जानुच मन आमू लगे आत्मा ईश्वर लगे अपन मैंने तो समस्त जानुच और इंद्रिय आमर घोड़ा लगे जनता हाथ गोड़ आमर इंद्रिय लगे ये हाथ गोड़े आमर चलुचे रथटा आम तार भितरे बसीचु तार उपरे ईश्वर बसीचे यहाँ त्रिगुणे दिहा चलुचे बोले मैंने अपन मैंने तो भालसे जानुच तो ये तीन जन हे शरीर चलुचन त्रिगुणे दिहा चलुचे ये तीन गुण के आम चिन्हबार इन्हें किए भी छोटू और बड़ नुहे
ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବା ମହେଶ୍ୱର ଏଇ ତିନି ଜଣର ଭିତରେ କିଏ ଆର୍ ବଡ଼ ଆର୍ କିଏ ଛୋଟ ହେବା। ଘରେ ଯଦି ଚାରିଟା ପୁଅର ଯଦି ବୁଆର ଯଦି ଚାରିଟା ପୁଅ ଅଛି ତ ବଛର ହେ ଛୁଟୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅକେ ତ ଭାଗ ତ ସମାନ ଦେବା ଲାଗବା। ତ ହେନ୍ତା ସର୍ବେ ଏକ ଆସ୍ଥାନେ ବଠେଇଛେ ଆର୍ କେହି କାହାକୁ ନ ଭେଟନ୍ତି। ଇନେ ସର୍ବେ ଏକ ଆସ୍ଥାନେ ବଠିଛେ। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବଠିଛନ୍, ଦେବତା ମାନେ ବସିଛନ୍, ବିଧାତା ସ୍ୱରୂପେ ବସିଛନ୍ ଆର୍ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍। ସେ ଲୋକେ ଯେବେ ଦୟା ହେବା ଆମର୍ ଉପରେ, ଆମର୍ ନୀତି କ୍ରିୟା କର୍ମ ଯେତେବେଲେ ଆମେ କରିଯିମା, ଆମ ଈଶ୍ୱରକେ ମାନ୍ମା, ସତ୍ ପଥେ ଚଲ୍ମା, ତେତିଆ ବିଧାତା ମାନେ ଦୟା କରିବେ। ଆର୍ ଅଲପ ଆଗେ ତ ଆମକୁ କହିଗନୁ ଯେ ବିଧାତା ସବ୍ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କହି ନାଇଁ ପାରେ। ସେନ୍ତା ଗଛ ଫଲ୍ ଦଉଛେ, ତାକେ ପଥର ବି ମାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କିଛି ନାଇଁ କହେବା। ତାର୍ନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବ ନେଇ ଥିତା ତ ସେ ଫଲ୍ ଦେଇ ପାରତା ଜାନୁ। ଆଜି ଡିଙ୍ଗଲା ଗଛ, ଲଉ ଗଛ ଇଟା ମାନେ ହଉଛି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଇଟା ଜଳ ଜୀବ ଲାଗେ। ତ ଏ ଲୋକ କଥା କହି ନାଇଁ ପାରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକନେ ଜୀବ ଅଛେ, ତାକନେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା ନେଇ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଫଲ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ଖାଲି ତାକନେ ମୁখ ନେଇନ, କହି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଯେ ମୋକେ ଏନ୍ତା କରି କାଟୁଛୁ କାଏଁ, ଇ ଡାଲ୍କେ କାଟି ଦଉଛୁ କାଏଁ ବୋଲିକରି ହେଇ କଥାଟା କହି ନାଇଁ ପାରେ। ନହେଲେ ଛାଇଁ ଦଉଛନ୍, ଫଲ୍ ଦଉଛନ୍, ତ ତାକନେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ। ତ ଈଶ୍ୱର ବି ହେନ୍ତା ଚୁପଚାପ ଅଛେ, ଦେଖୁଛେ ଆମର୍ ଇ ମାନବ ଶରୀରେ ବସିକରି ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବକେ ମୋକେ ଚିନ୍ହବା ଆରୁ ମୋର୍ ନୀତିକର୍ମ କ୍ରିୟାକର୍ମ କର୍ବା ବୋଲିକରି ଇଟା ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଲେ ଆମର୍ ଯଦି ନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଇଟା ମାନେ ସମୁଚା କଥାକେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଜାନିଯିମା ତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ହସ୍ତ ମାରିଦେବା। ହସ୍ତ ମାରିଦେବେ କହି ଲଲାଟ ପଟରେ ହୋଇଛି ଲେଖା। ଇ ଆମର୍ ଲଲାଟ, ଇ କପାଲେ ଆମର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆର୍ ଯଦି ଆମ ଇ ଈଶ୍ୱରର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଯଦି ଆମେ ସହି ଢଙ୍ଗେ ଯଦି କରି ଯିମା ତ କହୁଛେ ଯେ 12 ବছର ଯଦି ଆମେ ଇ ଈଶ୍ୱରର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସତ୍ ପଥେ କର୍ମ ତ କରବାକେ ପଡ଼ବା। କର୍ମର ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ କର୍ମ ସତେ ଥିମା ଆରୁ ଈଶ୍ୱରକେ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଥିମା ତ ଆମର୍ 12 ବছରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଆରୁ ଗୋଟେ କଥା, ସିଦ୍ଧି ହେଇକରି হে କର୍ମ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଦିହା ସିଦ୍ଧି ହେଇକରି କର୍ମ କଲେ କାଁ ହେବା, ଜଲ୍ଦି କର୍ମର ଫଲଟା ମିলବା। আর কর্মর ফলকে আশা রাখবাকে নেই ন, কারণ মারু বি হেই আর তারু বি হেই। কারণ ভালর কানে প্রভু ভাল, আর বিয়া যদি হয়ে প্রভু মহাকাল, আমি কহসু কাল আগে অছে বলি, কাল আগে নেই ন, ঈশ্বর আগে অছে, ঈশ্বরর পিছে কাল অছে, কিন্তু আমার কর্ম নি করে হে কাল হি জন্ম হয়েছে। আমি যদি সৎ ভাবমা যে ঈশ্বর অছে, মুই কর্ম নেই করে, ই কর্ম গলত লাগে, ই কর্ম ভাল লাগে, ই কর্ম বিয়া লাগে, যদি আমি নিজে বিচার করমা, যেটা 100 জনের ভিতরে গোটে বিচার হেসি আর হে বিচারকে সমস্তে মানসি, তো হে বিচার যদি আমি নিজে করমা তো আমি নিজে জানি পাবা লাগবা যেটা গলত লাগে এটা সহি লাগে বলি করি। তেতে আমকু ঈশ্বর দয়া করবা, সিদ্ধি প্রাপ্ত হবা। আর সিদ্ধি নেই হলে, দিহা সিদ্ধি নেই হলে ঈশ্বর প্রাপ্ত